wakazi wa Dango la Shirongi, wakazi wa ikomini ya Shirongi, wa maore ralawa harma malago ya mbali na mbali ya circonscription yatu rahudhuria bana mamera wa ikomini ya Shirongi na makonsei munisipo wa ikomini ya Shirongi, maustadhi wa babatu wa mayatu wananyatu, assalamu alaikum. Leo ringia harama mfumo wa visa wa kampani zatu yohirwa ligne droite, yohirwa surati ya monzoha iribingao mfumo bilika mwabenze rata huwe député wa circonscription nzaha rabuzi banda na ezi mavamana mbali na mbali aranguliza na banu nimbeleshe maezi mema na masalamu mema wa Bibi Rukia Lahaji mera wa ikomini ya Shirongi aliyoko kambane kasi vanu ana wasi vanu manaoho aliyo sijwamba fikira zahe humoja wahe iroho yahe pia yanawasi huno walayo kaika suku deini amba waye kasi oho aliyoho amba atunda juwa na ikampanya tu mwedeliendao. Basi msobeza kabla suenda mbeli mumbe haki yahe rabozi madame le maire oho aliyo sijwamba asorkia sijwamba avumoja na wasi ya pili mtani belishir marahaba ikomini ya Shirongi. Bwana President Madiabtu Kohum 2012 imaore une vote député beta de lamba 2012 komini ya Shirongi de alimbata ikampanyatu pamoja na Hidayah Sumira Hidayah jalimbale vanu akaekea ukiambane randazi mbiozini rafanya jitihadini atarawasili harmwazi doma nazili. Basi nikotaha monsieur le maire hau bishile marahaba president Madiabdu ni mwambi tena raha imarahaba ole atu rilio nayo mbele na ikomini ya Shirongi na mbele na wakazi wa ikomini ya Shirongi hau waaminifu lio kwa ukambane waribao marahandra alhamdulillah rabbil alamina watanganisa na Hidayah na waaminifu lio kwa ukambane waribao marabili tena raha sumuhira Bibi Sofiata ajali mbali na wasivanu yuguliomba more de 2012 muri beleha na mkazi mwananyatu vomana wa ikomini ya Shirongi reomboze ihazini. Basi kangwa benze more de 2012 zidua zatu diwazwani mwarivazo wakatara kuandisa reombe Mungu amba leo rangi ya harmwa surata ya huisa kaya kana nziangine ni katido wasujo funga senturiatu tena raha Shirongi leo rendre radombwe wangani meso rende rafanye finali sada ataikamba ribangi ha hotari atamfumobili rangwa subuhi ibiltendeni bali Hidayah bibilta ibiltendeni wakazi aruti mohauni bilteni ina mafoto ya tuwanu mana makandida wa 17 president roga para sankiti kidiramne. Basi kama ngwabenze kiti mohonu kaptoka mana rameda vale ibilten fiona kamwe na rive ya mahokatu na mabakukatu wa mayatu na wababatu waliobanu ibilten wazangalia hauzuri atamfumubili kama ngwabenze rasulatia arudi banda yomba mpromo kana ramabwana
yamo para 3h na 4h ulemevu fikira udanganyiha na reda asubuhi reda rasis bulletin atarsina la tiharma vote yake bas marhaba riketi riendese hii meeting. Kaya lazimu naingita tena marongo mana wanyangu wavira banu kabla wami warongwa pia zitogo hauraharifu la itaisuri skaba na mushwengi za luha banu njeni menye togo zile sarogo la kabla wami saha ni muhiri mananyangu rizwan ata ushehu nzanu hambie msirizwana amba ya marongo abantu marongo liamba courageux wazungu warongo yani marongo liamba ya usujani na jitihadi maana ufanya jitihadi swafu mwezi lirongo harma idini yatu yani ulishi zitongo titititi ulishi zifikira zabavuni ungalia de muhimu ya maisha yetu basi ntano hambia mba nsufikira mba iyo ni rongo bana limba la bana de fikira iyo pia harma wanyatu wale bana amba wajibiwa mkhallasi na marongo yalikuwa kambane warongo bana marongo ya udhamana marongo ya uhumusha marongo ya ulezi marongo ya undambeli amsafuomba Mungu amba pia harma imaore rike marongo yanu risikane mihono rifanye demtahulio wa manufa demtahulio to ruhusuo rishinderwa he itiatu na kutani uhoshe de mrahaba naambie tena na watu amba rimbe zihaki zahi tena ra marhaba rele wamba marongola kwa rongwa halzina la nya hewengi walio monne maore walio amba wana ifikirele washau yo kamba riunge mhono sikane mihono atari wasili harmwa ya matarajio yetu basi nikorongwa balamba pia watu warongwa bana marongo yao yo ya rahara rangu premiera de juin andisa balamba shimauri ya gwinigana basi sukira barielewa pia shimauri yoko kama namba wero kwa bali maana ya marongo kutaho ya rongwe ya rahara mambe tena raha president amba Mungu narive maisha arikina wazali murde wanyu washuka no libala banu warnahani ze wakati banda wakati haswa wananyatu watiti atawasenda para watu wa babaisa wa wabinga harmanzia za tambo basi ntano ubushele marhaba tena raha haigolyo amba wanahani za hauzuri zitongo atekeu kambane izozi rahare raslati wa maore musona zo zirongolo harmas television jana ukwari rika kala wadala lewa subuhi Sofiata aka deuyo za kweli ni namne meso ukwari toka kwezi TV mfumubili mfu jima subuhi toka kwezi FM msukia marongo yoko kwamba ne de ringa ni sawa zi barnamaji zatu na program yatu munayo mihononi ha nukuta ihazira ifanya washao munayo mhononi dede hiromba bila mana hautala amba zajaza gauziwa mahonuri yangiha nukuta ibilanjo basi leo wasulimbala banu rakusha tu hamarongo mashash duwasuna hanizana dizi muhimu ile ambayo lazima uzike shitwani hatu wakati kwa kwamba ne dertendrao retefahu sukuyo rakobulai departement rizwani azinahani zabale mauri aka wakati rabolai kirtasio hiro pakti ambavyo kufanya referendum ya maore departement raona bangya wasi amba monne kirtasio matarajio ya maore kayaka mone babo mababatu na mazukiatu warambia bana renge tura buzi departement to jodai alafu
laukana leo wale kama korongwa duhayo amba na renge departemento zodai alafu wataha watibai bumuru ka wasushwa tongolio kwa kambanera kambilwa siku hiyo. Maana kweli arikarambilwa amba stahamili mahashirini 25 riwahe pavi na pavi, riwahe adapte pavi na pavi, iliwashifungo yorongolwa progressif et adapte. Basi rangusu kuna kufanya hii kampani ban 2012 sigatrenge wahadi ambar totia upesi zi haki za wamaoreta wazipare harmuda mshashira na mdora kambilo ayo wazunguruka rogo amba sigatrenge wahadi ambar to accelere tongo hizo rifanya hazi harmama mitano na sendika za mbali na mbali piazo sendika za maore mana sigatrenge wahadi ambar tofanya hazi na maparteneri wao na naonyatu wavyamba walila waiti rifanya hazina sendika za shimaore pia ranguza mafundili koli atazama mapeti entrepreneurs ataza entreprise bole haufanya hanamna ukamba kwa kila janibu na za malimizi na za waluzi kwa kila janibu haki zao zipare hanini tijwa amba bandrali balabanu wa watu raha washuka mabareni haudai chongo de uzozo usawa wasudai amba izo raha kawazipara zitimiziwe wamoja anambia leo uo fonctionnaire amba kweli harmama hamitani ya bira ripara indexation ripara reconstitution de carrière tay para 2004 2005 ripara zikonje bonifié besturita hao mahamitani ne kabili ritahamba carrière zatu reconstituer rangusu kuraka ingia hazini basi timwambia mba iyo hazipi atena raha murambia urifani mana sikio rako vote yo kama karambia yo mana kama kana fikira hata mbazini rashindana wana razipara ambarto zipara be mana rbe na fikira leo ambartande mbeli tena raha de borjomba rinde biyo ridai tongo nyengita nyengir shinirize para ristaha rende mbeli ujuna zile basi ntana ambie zisendika za mafonctionnaire na watu wa hazi rashuka mabareni amba izo ilo ambado wazorongo leo izo dezimbio za turanda nazo harma mahmitani nyabira wa walio grefu la collation amba wataha iko du travail watahazi convention collective mana convention collective zo dezifanya hanamna uka amba mtu angia hazini leo aske hazini taikiamba babobira mahashirini amba wae asuli wasimigitu iyo zo parahaniha haz convention collective zo basi leo nsuki ato amba washuku mabareni wasudai amba convention collective zo zende haraka basi ntahani wambie leo shirongi amba iko di travail ikade hazi mahususu raifanya arma hamitani nyabira ika tongo mengo na tongo bakazaka hata zangi warma paktio sikuraka bolo ayo wala karaka mbilo indadia suko iko du travail yo 1er janvier 2018 isongia monna imaore mana madari vote isa na wao sendika wasuijwa mana wafanya hazi harma kirtasio harma mezi minane mana ko du travail yo tititi amwesa wasujwa mba 1er janvier 2018 yo i convention zo songia monna imaore hasbabu ya hazi razifanya kumosha be wana haki wana hanide tena raha wakati banda wakati joro kamba watu wadele tongozo mana wakati tongoyo votewa amasa moshoti wanziani yo puliliwa safike wana haki wake hashiri bertar wambie leo shirongi amba hazio rayandisa ata iko jitrava yangia monna imaore amesa rukia de rukia mdu asujwa hauzuri togozo mana wae ukahaza harma sendikazo norlimba za mtu moja na usia hazi basi sumba mungu amba harma mahamitani nyakabili harma mezi nyakabili iko travailleur to itimiza ata ikeo kamba nezi tongozini zilio amba de
watu iliyoamba walio mabarenyoho hamwazi grevu za lakola sinambali wasahao za suziye mlenjeno warenga wazipare mwezeli za votewa za surejie nyuma amweza na zoyo baraha kazivo ziengezewe izo kazivo dezivi dezile za rongola vale na nyangua wantangulia de code ya sécurité sociale maana ne kartari wa hei egalitaire eli usawa wa kweli unarongola muna vale usawa wa kweli omuna ifaransa wa harma tutaru tu wa harma code du travail ya bingazi haki za mafanya hazi pia ya harma code ya sécurité sociale yo ya bingazi haki za wakazi wa baki pia mabakoko watu walioambade wakaoze haki zao daftari wakadha na harma code ya fonction publique iliamba fonction publique yo de hazira ifanya harma mahmitanoni ilazimu ritimite basi usawa huo wa maore wa usahao wa maore ri usahao izo dezimbio zatu iliamba dertenda onazo be Sofiata anahaniza vandrali balaban ambatongo nyengi rizdaiwo kartozipara neka msomo na elimu kaya kamiliha akana haki arongoe vanu ibarnama jatu ilio muna msomo mana arsuona ambalau kana rlozungu hatongo wenzeo hori zimingi vanu sharia njema au marke nyengi haswa za Europa wasukia malimizi wasukia wadozi wasukia makomersa warongwao amba dosiezo za mangavu karshindo sifarana raparazi haki hizo wasukia mamera wasukia zishama warongomba tarsaidiwe atarfashinde fanye dosiezo reparezi markezo basi rito fanya jitihadi no fanya jitihadi hata ikiamba imisomo maana tutorongwa umusomo maana msomo woka wa wanatatu beyi misomo yo ikaya population pia harma maisha pia tufanya jitihada amba yi misomo ikamilihe hata ikiamba mbio zinirendao nazo pia vanu yasuke amba subingatana fu mone imaore bekiamba wa maore kawasuzipara maana ilazimu riwane rivingetana fu mone imaore bekiamba ne wa maore wasipare zoha zimbili jamba kelazimu razi dela maana mbio zatu zini ya manufa ya wana watu na washuhu watu safikeka islazimi kiamba rafanya hazi ya urumbufu moni amba rifanya hazi taramu zinga ripare amba wana watu kaspara wanimo madirekteri maana maengineer wa mashashi wana watu kastalu paranumo maduktera maana maduktera washashi wana watu kasta paranumo ma chef de service maana washashi wana watu kaspara wa binga za entreprise maana washashi basi manufaa yao yatopare haniha bandar ndio yazungu hao Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa salama buri arabuzi usumwapiza dopite wako maana tikati mwapiza kanebushi sake sumwapiza ra Mungu ahungu kauli na babo leo sutoa hadisi inshallah taala tinata mambazo zitu huvote ulodai même si tu suis sûr je m'en fous mais Mungu atohuregeza o pare wananya waliodongoni wale uadirike baba berangwala wahule ajali Baswami mbona madamu Mungu amkia aisa madamu Mungu akubali pia matarajio yake. Amina. Aisa madamu nusimwambia jimbo la helo bako kwa hebani swatili ya kumsomea ndo. Aisa weidi benza mwana mwenyewe. Ala ya Allahu binafira minali aini rahima tudawi kulla man bimi amuradhi saqima. Maraba. Na mambo mimi kwa sisi. Ulede mayangu. Basi wamin tahalla sieshi population ya Maore noambiamba
harma ijitihadi yatu rendrauna yobanu yo wana wa haiti yatu ini na zifikira zatu nsuzishwa de egalitaire eli siatu yatu ini ertomba Mungu amba riparenzia zodai wala siatu rasu irangani yode imana una haki madaina mahana maha ni rongwao amba isharia zivingwao harma iporia dongoni kasi haki leora mwezi wa tumu wa machef d'entreprise amba wafanya import export wasunambia amba maza washangamana maza mkini containeri zirahara madukani kawasi marchandise basi wamisulatiaji mavamana wa conseil general ya Imaore msualatiaji nwambia amba ziniyomba de zijiro dongoni wazidisha wamba zifanisha dongoni zini tihaki mana kweli wasuro wamba arsujo vote depute basi harmai kampanye watu renga zidwamana za watu pia uzibadili wa mtu hama wanyatu warengwa banu wakarungwa kalima yo banu watu renga zidwamana za mera za conseil general za madepute uzibadili basi ntani fasiri luhayo haurenga mfano mosha huo ili ambao Maore pia wasuona por ya Maore mwenyewe ipor de conseil general ya Maore chef wa ipor ya Maore de rais wa conseil general wa Maore yo hiro port departemental mtwati nzao harmo ipor yo de rais wa conseil general wa Maore wami suijwa mana tika directeur oho basi nekale weo wangu asufikiri mori madamne de mwenye pore Maore debo ilomba mwenye pore Maore alishi mzowahe alishi karaya mzowahe nziaju mbuza sije ikara debo ilomba mwenye uiporu kasuri kazomana zahe ukasheshamba urengeshtu yaho wambe mtu amba mwenye rengeshtu yangu ini unifanyeyo amweza mtule ajaubosheyo afanye tonge airidhi na aitamani wawe mwenyewe shitulamba kushindu mwambiamba side na mneyo wakati kamba usuro ngwamba yeside kontra wakaisinye na wae iyo tongotini ya zama vabo zota ngotini zilio moni vabo basi ilasimu wakati liwamba ilazimu rambia daula na mfanye hazianyu ilazimu riwambie amwaza sikariri wambia be tongoyo itokiri wakati liwamba wasi washa ukati renga vamana arifanye vamana zatu basi leo nekava mtu amlazimu amtowe bwenio haruma bandari ya udongoni ata Imaore pare usalama de conseil general na rais wa conseil general lazima arengezwa manayo rimsaidia kiasi timsaidia kiasi harmo ulataji no mkingia mana mu venza harmata mordezini rikingiane taparo kasu kwamba tamkingia harmatongo ini mana omenda kiasi no dombre mabweniwo harma stelezi mbizo za banambali iyoti ni de wa mumbuli anzia i conseil generali no mwesezea i conseil generali india lazima aibire ata Maore ipare usalama kaitokiri amba harma kontra mahami 15 mana kontra 15 maza tano ibira harmomani bas banur todisha raha tano mahami tada duga ya shaki harmomani daima tena raha iyo ti hasaratio wakati kamba tia markenyengi monna porio daula atia markenyengi monna porio riwaha ikeukiambane riparie manufa bas babo ntano ambie wa Maore amba wasi madepite Martikisao kamgwa benze Mungu atoreba kibala ribinge matarajio yanyu rende nao mana arsujwa amba katerenda oho walide mwa Roma kabasta tongo yangine rumefanya oho nekatide utai zihaki za wa Maore beta nongweda gonbanu shirongeleo amba wakati mwenge wakati stuzo zala daiwa oho zibingo abanu
ilazimike ukiambane ya madhamanalio hunu tongozo wazirumie zikiri maana tini taleo komini ya shironge ivagao debu idomba mere na tuahe wasurine stuzo hakalte washindao population wapare ya manufa basi mathala ni wajao hii conseil generali ilazimike kambane zifurswa wabolwazo na zinguvu wabolwazo na zidhamana wabolwazo wazirumie wazifanye wa maore wapare zihaki zao basi wamintana ambie makomersan matransiteri watu wahazi walioruma bandari ya Dongoni mbali na mbali wafanya hazi oho amba wamitalinga leo vulio kampanya depite vola teshin rongwamba ilazimu basi boya madhara ya Dongoni ya sievo maana jao kashana ukarika plateau pia wataka babo warogwamba wafikira moja washao harma fikira zoni zitekelezao basi vo tongoze lazimu zizie wote kiamba wa maore wa pare harmo salam na kufikira babali tuhuro Goliath isa Oparao porwa Dongoni yu yangu safi wipara zine fomu hataki wamiso amba baba baunu unwardizi mabudu Dongoni babo wamiso mwambia ni fete shironge mjue mwana baba unuka na gili okeswa burungwamba muna gya kuparanya wara rutuma oribanu basi alhamdulillah rabbil alamin maana ina kitihadi uporor lembe azro sufa wa maori wazi rlala conseil generali paza la semaine babo na hamavule babo nolunga byo makosi yao wasutrala na yoto mana yao unondo zungwa jowa bele abantu watiti waji na oboli waji doyi tsama na do sika tsomjeleza mana wewe ujowa wasu pia kata sawa nao ambawae na kitihadi ujowa haueleza tungo poro Dongoni yo mana poro kaka lazima mba hivi ngona transfer modelio do poro kaka lazima ikena eta esaidi poro twidili hao maore bano do pia la reunion morisi sina wai serikali inimja samizana mtuo risufa Dongondamo na ulezi na wana na fani pia safe wa maori wangu wasumaizi bo washukia Dongoni ho wasona ebozo zijao leo safe zoli zanzu la gwahale safe tafadhali wanyawe rikebo tongozo marhaba basi nderea toto ngoete na raha wabontan rongwamba kwa kila wakati itoka omba ilazimu risikane mihono wasema dhamana maore harmatambu mordezo atawaparezia wa maora parezi haki zao wamintoka toujours présent yo usaidia ataikiamba pare ya malalao ya turuhusur la harmatambu basi wakazi mahamitano ni ya birar fanya hazi nyingi bebanur jo hadisi de mahamitano ijao rusujwa amba morde mwedera rogo mamaronge wa babo sufikira mbari yandi sa wakati rongozi egalitereli rusujwa amba kwa hazi nyingi kaza malizishiha bersujwa jao amba harmazi hazi zambali nambali na hizo yamba kaza malizishiha imisingira itia ivo yo misingi hotari arto shindao rendre mbeli ike kwamba zihazi na stongo na ziyaki zikamilihe na wamintahani rege wahati banzena raha ambazo ziliomba kazakiri manapo kazakiri basi ziliomba kazakiri au kazaka razona hauzuri mahamitani ni kabili ertozirekebesha hata ikiamba rirenge jitihadi yangine yofunga na mihono yangine atatogoze mbele nekadi harma mkabala waihifadhi ervirenzia zangine za uzungu haihifadhi jamu ya itiatu na morongwanzia za udunga hifadhi ya madhamana pia ya iti rangu waboleta watiti rangu za asosiaso za manambali maana ni kamba washitulio ambayo hiyo ilazimu sikene mihono pia yo mfano bena morongwamba watongo ilazimu rizigauze tena raha harmaishi twangu msuele wa tena raha mba mpano harmatongo za msomo maendeleo yeyo amba ria hiro rhythm skoleri ilazimi kiamba ria hadisi kati yangine hata ikiamba vahali
be wakati rongona mneyo basuna haniza tena raha amba mengona zihazi ole ya lazimu rizifanye meso hukamgwa benze rende mbio atar pare pla marshali yo wahazili koli mona itiatu rende mbio atar pare pla marshali yo wahazi infrastructure zatu rende mbio atar faje pla marshali zo waha zi equipment sportif za wanahirimu rende mbio haomba Mungu amba wakati liomba mbio zote zifanya ripare madhoma na hunu wasikenziani kamgwa benze morde mwedeli ripara madhoma na wasichanziani wakati vile tabu za mbali na mbali. Basi nsaha ni tiekifu mrongo watu babo leo haunahani zamba mesor senra wangani ijimwar senra sata na rihime rifanye mobilisation ataresete maore amba rababu na rihime rifanye mobilisation ataresete maore amba injela zimuridunge deni wahadhiri mbawni o Sofia tanawami ramwenda faransa oho wasikarso ndofanya kitino la takeme amba resete amba wasu wazuri wasirso ndofanya jitihadi ya udai rizungoe na zinzia za mafukano za uelewa na mahadisi na serikali atazi haki za wa maore zipare hanihe yode itongo yirivinga uoho na inzia ilio kaukambane de wa maore wato para haki yao yode inzia toidungao na inzia yor suijua de inzia yondofanya hazi na serikali yoho harmas tongo ziliamba wa maora tospara manufara buzi harmas dosie za utromeri wakati mwengi zovote wana zijani upia mana zovote za utromeri na stambu za utromeri wakati mwengi zoka tambu yamba za sawa ursona za giani zilio hule. Basi wale wahadhiri mbaonio ambara mwenda oho karsenda na fahari karsenda na uvantara karsenda na kondo besenda na nzia na fikira na jitihadi zondo waha itie maore ataikiamba mahamitano ya movira ramoto wa ibila rishinde rifanise zoziliamba itoka mbazifanyishiha na ya marongo ilio kwa kwambane deria rungo vanu harma ikampani elektorali. Basi ratumunu wa jama zangu karishindi harma vote zini rangi harma malago pia amesa msona zilera ranimba la vanu rifanya wa mitingi hasubabu kamba ilazimu risubiri rifanye zifarudhi na zisuna za starawuhi vorjer kimbale bani rifanye zimetingi vanvalamba ya bani hamadago la shironge vabo rihadisi na wahati mkura rihadisi na wa malamani rihadisi na wa mramadudu wa mrede nizombili na wa porowani yani vabo arstumaini amba wasiraketi vanu rende malagolioho marongo yanu riatangaze harma ya malago pia ye komini hasa wyo kamba sujua amba babo si ubenza darma kampanyi ni karshindi harma malago pia sumta hamsa da Sofia tanawami na ekipi ya kampanyi ikekambane rikerele yani rike msada wa utangaza marongo yanu arongola pia na watu wanwala guabanu ataikia mbara mwenda msutuni fumobili kamgobenze ikiamba risujua rahashiri na stongordo voteo na wamitinata mamba bandrake tibanu mazarele wa hauzuri tonge lazimu rifanye beritie nguvu rishadidishe hata majirani watu na wanzani watu waelewe hauzuri inzia lazimu ridunge rihui maore. Basi kama mgobenze to hiya monna tiatu hawambiani masalamu hauregia malagoni hatu hawema na usalamu na wasupara na meso wanganika mgobenze valahi suregeze mikro yaho. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.